হেল্ল' গাইছ, হাতী ওলাইছে আজি। ফজিৰ আজি গণেশ পূজা আহে। গণেশ পূজা দেখাই আজি হাতী ওলাইছে। এই যে বাগান দিকে এইদিকে মানুহ ওলাই দেখে। মই কুদাইছি আধা ৰাস্তা তাকে দেখাই হাতী সামনে আহে। আজি গণেশ পূজা আহে তাকে দেখাব গণেশ পূজা ভিডিঅ' আৰু আজি গণেশ বাবা ওলাই আহিছে। এইটো মানুহ যায় দেখাই এইটা এইয়া হাতী হাতী এইটা এইটা হাতী বাবা এইটা ফটো ले सामने सामने देखिए कैसे हाथी देख सामने ले यही है इतना सामने मानू गिला है हाथी हाथी ये देख इतना सामने ये देखे ले गाइस हाथी এই যে সামনে দেখে লে এই যে দেখে সামনে সামনে 5টা বাজেছে 5টা 5:30 মান হলো থাকে টাইম আর ওলাইছে এদিকে লাইলো এদিকে এই যে পাথর এই যে মানুষ এদিকে ঘোর गणेश बाबा की जय भागे पूछे टांगा दे बेटा এই হাতি সামনে দেখ গাইস ঘুমা উঠে আছে আজি তোলকে এই যে আন্দার বাগান আছে গণেশ বাবা গণেশ বাবা আছে আমাদের ঘরে কি মজা লাগছে দেখতে এই যে দেখ দেখাই দে গাইস এই যে দেখ তো মই দিকে আগুয়া যায় বড় এই গণেশ বাবা কি साइकिल है जा 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 जंगल ढुके जा 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 जा
অঁ লঙাটা পাৰ হ'ল নে এয়া আমাৰ বোকাখাট চাহ বাগিচাত গণেশ বাবা আহিছে ৰাইজে সবাই দেখি পাইছে ৰাতিপুৱা আহিছে 7টা 9 বজাৰ আগতে আহিছে দিনতে আহিছে ভালকে জুম কৰি দেখুৱাই দিছো ভিডিও বনা উঠগেলে मैं शॉर्ट वीडियो लगा दी स्टोरी क्या है तोरा के दिखाए हाथी बाबा जी गणेश पूजा है तोरा के दिखाए सामने आई देखले ये लंगाड़ी पारी पार और ये मानु देखा मानु सामने ये गणेश बाबा आज गणेश पूजा है ना एकदम सामने सामने गाइस तोरा के दिखाए सामने ले हाथी आई हाथी बाबा आज गणेश पूजा है ये मानु ये पे दहरदा है दहरदा सामने इधर लंगा अरे ये देखना और खुद दिले तो पाए जाए बात ये दिखाई ही ये यही ना पाया है डेरेंटर करने हो रहा पाए चाहिए वाले ने हैं देख सामने लगे ना गाभी ना करने हैं ए ना 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 ये दिखाई ये हाथी बाबा सामने है कौन ना मोटा है जानो मोटा लगे ना माइकी लगे ना जानी ये तो बोलते माइकी 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 है देखना बासे এই যে দেখলো मोटार को लग जाएंगे ये ना मोटा हाथ देखले তোর সাথে পারবি তুই ঘর ঢুকাই দিবে তোকে जानो हैं बाकी सके सब है मोटा हाथी बाकी रहा है जे की मोटा माने बाकी नहीं গাঁৱলীৰ কত লাগছে কোন গাঁৱলী बाली जाना ये गणेश पूजा पड़े छे ये दिखे दातुम करे है इधर ये गणेश पूजा पड़े छे यहीं और आज हाथी बाबा ओलाइছিলো তো দেখাই হি এটা হুই উঠিছো হে উঠি প্লে দাঁত মাছি যাছো हाँ ये बाली जाना गाँव गणेश पूजा गाइस তোরা দিকে কার কার দিকে তো গণেশ পূজা পাতেছে তো জানাবি আর আজির দিনে তো হাতি ওলাইছিল তো ভিডিও দিব তোর মজাকে দেখবি শেয়ার টেয়ার করবি আর সাবস্ক্রাইব করবি আর ঘুমায় উঠে উঠে এতটাকে হাতি দেখালি গণেশ বাবা ভাল লাগিছে আর বাই বাই হেতরা আর